سينما مع جيسي خوري بعد ما رجعت من حفل الأوسكارات. أنا بعد ما شفتها لجيسي رح شوف أنا وياكم شو كانت الأجواء. بونجور. هاي كاتيا. يعني خبرة كتير حلوة أكيد، تعرفتي على كتير أشياء جديدة وعلى أشخاص جداد كمان، وبتصور عندك يمكن هيك نظرة أو عندك رؤية أكثر منا شوي بكيف منشاف الصناعة السينمائية اللبنانية بالأوسكارات. 100% بتعرفي كانت خبرة أكيد حلوة، حكينا عنها جمعة الماضي بلايف. بس من بعد هالخبرة يلي من خلالها كمان بتصيري بتسمعي وبتعرفي أكثر، في شيء كتير مهم. ولوين نحن هلا لوين رايحين متجهين بالسينما اللبنانية، وهل هالرهجة اللي شفناها السنة وسنة الماضي رح نرجع نشوفها بالسنين المقبلة؟ يعني هل نحن كلبنانية رح يكون في عنا تطلع، أو هل رح يكون في عنا هوبس للسنين المقبلة؟ هيدا الشيء حبيت إنه ناقشه مع أشخاص، وتحديدا اليوم الانترفيو رح يكون مركز مع شخص واحد، فريدريك دومو، اللي هو مدير عام شركة الإنتاج اللي أنتجت فيلم القضية 23 السنة الماضية. ومن خلال خبرتهم، وخاصة إنه من بعد القضية 23 صار عنا بوقتها 3 أكاديمي ممبرز. واللبنانية كلهم بيقولوا شو أكاديمي ممبرز وشو معناتها إنه اليوم في لبنانية موجودين هونيك. فحبينا إنه نحكي معهم عن هذا الموضوع، نفهم أكثر ونحكي شوي عن مستقبل السينما والإنتاج بلبنان، علما إنه بتعرفي بلبنان الإنتاج السينمائي يعني بعد ما عندنا نحن هالصناعة الكتير كبيرة، بعدنا بيبي ستابس، بيقوموا مبادرات شخصية، ما في دعم لأنه الدولة. إنتاجياً منه مدعوم كفاية. صح 100%. وبتشوفي إنه بغير بلدان بيصير في دعم من الدول، يعني من الحكومات بدي أقول. بلبنان مش هيدا أكيد في دعم من وزارة الثقافة بقصص صغيرة، ولكن في عنا أمور يمكن شوي مبادرات شخصية فردية عائلية 100%. فرح نكون عم نشارك كاتيا المشاهدين سوا بهالانترفيو. رح يكون أول مقطع مخصص عن الأكاديمي ممبرز اللبنانية الموجودين هناك، ومن بعدها أنا وياك بنعلق عليها. Frédéric Domon, journaliste, auteur, aujourd'hui directeur général de la maison de production cinématographique Ezekiel Film Production. Ezekiel a été fondé dans l'optique de soutenir le cinéma d'auteur par M. Antoun Sehnaoui, l'homme d'affaires libanais influent dans le secteur bancaire, mais aussi reconnu pour sa passion pour le cinéma. The Insult ou l'Insulte, premier film libanais, a été nominé aux Oscars. A été produit par Ezekiel, réalisé par Ziad Douairi et coécrit avec Joël Touma, qui, aujourd'hui avec Antoun Sehnaoui, sont devenus des membres de l'Académie. Pour cela, nous bénéficions de votre expérience et présence en tant que représentant d'Ezekiel et de nos académiciens libanais afin d'en savoir plus à propos de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences et de la cérémonie des Oscars. Quels sont les critères permettant, ou plutôt dans quelle situation quelqu'un pourrait devenir membre de l'Académie? Il y a beaucoup de critères qui ne sont pas forcément objectifs. Il y a des critères subjectifs, il y a évidemment des critères objectifs en ce qui concerne les producteurs, ce qui concerne M. Antoun Sehnaoui et son entrée à l'Académie. Il faut avoir produit un certain nombre de films en tant que producteur et pas en tant que producteur associé ou producteur délégué. Après, en ce qui concerne les réalisateurs ou les scénaristes, ce qui concerne Nadine Labaki, Ziad Douairi, Joël Touma, il s'agit de leur reconnaissance évidemment dans le métier du cinéma. Et ce sont tous les trois des gens reconnus, pleins de talent, qui ont réalisé, écrit un certain nombre de films. Et une fois membre, quelles sont les responsabilités et les privilèges? Il n'y a pas de grands privilèges. Il y a des responsabilités en revanche, puisqu'on fait partie, ils font partie, pardon, d'un cercle très fermé d'acteurs, de producteurs, de scénaristes, de maquilleurs, et qui doivent déjà être au courant de tout ce qui évolue et de tout ce qui existe dans le monde du cinéma. Les membres de l'Académie reçoivent un certain nombre de films durant toute l'année à regarder, à donner leur avis et à voter pour le choix du meilleur film, du meilleur acteur, du meilleur film étranger. Donc c'est beaucoup de responsabilités, parce que c'est une masse, un flux important de production cinématographique qu'il faut suivre. Selon vous, est-ce que vous croyez que nous allons assister à une plus grande présence libanaise aux Oscars dans les prochaines années suite au succès de Capharnaüm et de Insult?
C'est dans l'histoire du cinéma libanais, 2 années consécutives, 2 films, 2 longs métrages sont sélectionnés comme meilleurs films étrangers. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais qui reflète finalement le talent des gens du cinéma au Liban. Ziad Doueri a fait un merveilleux film qui donc a été sélectionné l'année dernière, et Capharnaüm est un autre excellent film de 2 réalisateurs qui sont dans le top des réalisateurs libanais. Mais au Liban, il existe un vivier de talents importants, de jeunes réalisateurs qui ne demandent qu'à percer. Nous avons, nous, en ce qui nous concerne, nous recherchons des talents libanais, j'allais vous dire chaque jour, pas chaque jour. On a des choix à faire, même si dès le début, on a voulu aider les talents libanais. On a fait beaucoup de films en France, aux États-Unis, mais il n'empêche qu'on voulait, parce que le fondateur est libanais. Il est aussi très attaché, il est excessivement attaché à son pays, il est excessivement attaché au talent de son pays. Et ça se reflète dans la politique d'Ezekiel Film Production. C'est que tout de suite, on a voulu soutenir le cinéma libanais, que ce soit avec ces grands artistes comme Doueri ou Labaki, mais aussi par de jeunes qui demain deviendront les porte-drapeaux du Liban dans des festivals comme celui de Cannes, de Venise ou pourquoi pas les Oscars. Il est dommage, par ailleurs, qu'il n'y ait pas d'industrie du cinéma dans ce pays. C'est-à-dire, si vous comparez les Français, où le cinéma est subventionné, où il y a l'État qui aide, et c'est pour ça que le cinéma français existe encore aujourd'hui. Exactement, les télévisions ont un cahier des charges où ils doivent dépenser un certain nombre d'argent qui sont liés au cinéma, qui font partie du cahier des charges des chaînes de télévision. Ça, c'est important parce qu'il y a un soutien important à la production cinématographique, ce qui n'existe pas au Liban. Quelle est l'image qu'on donnait du Liban en tant que pays et producteur cinématographique à la communauté internationale des films comme L'Insulte et Capharnaüm? Une très belle image, parce que d'abord, ce sont des films qui sont réalistes, qui parlent de la vie de tous les jours, de ces vies qui sont loin, parfois pour les pays du Nord. On a quand même, pour le cas de Capharnaüm, une femme qui est réalisatrice, une femme arabe. Nous avons eu la chance d'avoir la première femme arabe ministre de l'Intérieur nommée il y a quelque temps dans le gouvernement libanais. Et les femmes ont beaucoup à dire dans cette région du monde. Et ça, c'est une très belle image pour l'étranger. Okay. En ce qui concerne Ziad, son film, je ne vais pas dire le contraire, qui était le reflet de la vie au Liban, passée, présente et sans doute future, tout ça donne une merveilleuse image. Et puis qu'un petit pays comme le Liban se retrouve, encore une fois, 2 années consécutives, nominé pour meilleur film étranger, mais quelle belle image, comme c'est fantastique. Je crois en effet que, quoi que fassent ces réalisateurs, s'ils continuent à faire un film localement, ou s'ils vont le faire à l'étranger, que le Liban est marqué dans leur ADN. Je sais que vous travaillez sur un nouveau projet. يعني هذه المسؤولية كبيرة مع هالحديث للمخرجين اللبنانيين، لأنه لبنان يلي يعني مجهول نوعا ما بالنسبة للغرب على القليلة بحقيقة وضعه وتفاصيله وحياته اليومية، وقد ايه في اوقات يعني معتقدات خاطئة او فهم خاطئ للي عم بيصير بلبنان وللإنسان اللبناني حتى. كمان كل مخرج رح يشوف هالموضوع من نظرته الخاصة، بس بالنهاية المسؤولية كتير مهمة. 100%. يعني اليوم في إذا بدك مسؤولية كبيرة، ما رح نسميها عبء، بالعكس، لأنه أوقات كتير بينقلوا صورة الغرب ما بيعرفها وبيرفعوا اسم لبنان بطريقة كتير إيجابية وحلوة، وبنشوف لبنان بالإعلام العالمي بطريقة إيجابية وجميلة. كمان من الشغل الحلو إنه هالبلد الصغير عم بيتواجد على هالبلاتفورم العالمية، شيء بيبسط وبيرفع الراس. بالإضافة لهذا الموضوع،
المسؤولية بتصير علينا بالسنين المقبلة، يلي شو رح نقدر نعمل وهل رح نقدر نعمل. وفي شغلة مهمة قالها، وأنا عن جد بتساءل، هل رح نقدر على طول نضل نحكي عن قصص لبنانية؟ يعني قال الأديان اللبناني موجود بكل فيلم، وبكل فيلم نرجع بنحكي عن أمور عشناها، عن خبرات لبنان وأهالي لبنان. قولك بالمستقبل كاتا رح نضل عم نشوف هالإسبري أو هالكاشي اللبناني بالأفلام؟ بعد كل شيء مرقنا فيه شيء طبيعي انه اول انتاج او اول انتاجات سينمائيه تكون عن يعني معاناتنا. صح. اصلا لتقدري تشفي من المعاناه، بتصور السينما هي الوحيده يلي فعلا بتقدر تشفي، لانه بتفش الخلق وبتوصل لكل العالم يعني الفكره. بس بعدين بعتقد بنرجع نفوت هيك على المواضيع الانسانيه الحياتيه البسيطه اليوميه، بس ما نحن مواضيعنا الانسانيه في عندها هالباك جراوند يعني 100%. بس الحلو كمان انه مثل ما كان عم بيقول في عندنا طاقات وشبابيه كثير كبيره ومهمه، واليوم في عندك برودكشن كومبانيز عم تدعمهم بالاضافه كمان لدعم الدوله. بالاول قلت هل رح يكون لبنان موجود بالسنين المقبله بالاوسكار، او مش بس بالاوسكار، بحلها فيستيفال افلام عالمي، فيه يكون كان، فيه يكون كمان فينيس فيلم فيستيفال، الافلام يلي منتابعها ومحبي السينما اكيد يعني بيتابعوها. في هيك سوربريز صغيره للبنانيه، هلا هي بتصور شوي سمعنا عنها، رح نسمع اكثر عنها وتحديدا عن زياد الدويري. خلينا نسمع المقطع الثاني من الانترفيو. Je sais que vous travaillez sur un nouveau projet, un film qui porte en soi un message universel. Pourriez-vous nous en dire plus? On travaille sur 2 films en ce moment. 2 films de 2 réalisateurs libanais. Un, je peux lever le secret parce que ce n'est pas un secret, le prochain film de Ziad Doueri, qui ne va pas aborder une question libanaise, mais beaucoup plus universelle effectivement, mais qui va être lié tout de même à la question des réfugiés, mais qui va se faire aux États-Unis, qui va se tourner aux États-Unis, donc qui sera ouvert, qui va être en anglais, qui va un petit peu parler de la région quand même, et qui pourra concourir dans tous les domaines aux Oscars, puisqu'ils seront en anglais. Vous savez que dès que c'est en anglais, on peut concourir dans tous les domaines. Et ce film, on pense qu'on va le mettre en production au début de l'année prochaine, et qu'on espère qu'en 2021, il sera aux Oscars. Un réalisateur comme Ziad Doueri est en pleine montée de son art, et qu'il va nous faire des films dans les années à venir qui vont être absolument extraordinaires. Et que l'insulte était un tournant dans sa carrière. Et que les prochains... J'ai eu le privilège, nous avons eu le privilège, Résidence Senaoui et moi-même, de lire le treatment, c'est-à-dire avant que ça passe en scénario du prochain film. C'est quelque chose de... Vous en entendrez parler, mais c'est quelque chose de magnifique. L'ADN est marqué dans le film, dans l'histoire. C'est quelque chose d'incroyable, d'ailleurs. C'est que, même si on est à 10 000 km d'ici, on va retrouver du Liban, de la région, une problématique régionale, et ce qui est ancré dans son prochain film. C'est que la problématique régionale est toujours là, même si ça se passe aux États-Unis. On va donc promettre aux Libanais un nouveau succès sur la scène internationale et hopefully un Oscar. يعني نتمنى اكيد كل التوفيق، بس الحلو انه خلص تشجع الشباب اللبناني، تشجعوا السينمائيين اللبنانيين من بعد كل هالخطوات يلي صارت بالسنوات الماضيه. حبيت كثير باول يعني مقطع من الانترفيو الحديث عن انه الانتاج اذا كان لبناني او لبناني مشترك او حتى انتاج يعني خارجي، بالنهايه طاقات لبنانيه، لانه نحن بنعرف انه ما بينقصنا الا الانتاج 100%. فقط لا غير. وهذا الشيء اللي اليوم بخلينا اكثر نكون عم نطلع لقدام، وكمان الشباب اللبناني ان شاء الله اليوم يكونوا شافوا شويه امل من خلال هالانترفيو. في عالم عم تطلع على السينما، في عالم عم تطلع على نيو تالنتس، على مخرجين او كاتبين سينمائيين، فاذا مش ناقصنا شيء مثل ما قلتي. بتصور نحن حاضرين لنستقبل بالسنين المقبله نجاحات لبنانيه اكثر بعالم السينما.
ان شاء الله. ثانك يو. ميرسي لك كاتيا، انبسطت انه كنا سوا اليوم. انا كمان بتمنى لك ويك اند ممتع، وبنشكرك على الرحله على الاوسكارات اللي هيك اخذتينا نحن كمان معك بالاجواء وبالتفاصيل. ميرسي لك كاتيا. بعد عنا دقيقه، بعد عنا شيء نخبره. هو بصراحه يعني فينا اذا انا قاعده انا وياك فينا نخبر كثير قصص، بس انا كمان يعني بدي اشكرك اول شيء لانه انت من محبي السينما من زمان كثير، وكمان من خلالك تعرفنا على كثير امور خاصه بالسينما واليوم كان لإلي وجودك كثير اساسي ومهم. السينما شغله كثير مهمه بحياتنا اليوميه، واذا كان يعني عندنا انتاج سينمائي يعني صحي وبعافيه، يعني انه نحن على طريق، وانه نضالنا ما راح ضيعان، لانه نقدر نوصل انه نعبر عن حالنا. بتصور هذا اهم شيء عند الانسان، انه يقدر فعلا يعرف شو هي هويته ويعبر عنها 100%. اصلا هالفن السابع مثل ما بسموه انا كثير بامن فيه، لانه بلاقيه بلاتفورم فيك توصلي حيلا مساج، فيه يكون انساني، اجتماعي، سياسي، ثقافي، وبطريقه كثير ريفايند ومرتبه. ان شاء الله يبقى موضوعي ان شاء الله، هذا اهم شيء. هذا اهم شيء. ثانك يو جيسي. وقفي هلا بنرجع نتابع لايف.